الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان لسائر السهور سيدا وكمل فيه الفجر حيث جعله للبركات والخيرات موردا وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاعا لما في صدور وهدى. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدا وأمدا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين
sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan ampunan, kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah, dan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah melalui syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan bekal ketakwaan yang kita miliki, Allah jadikan kita hamba-Nya yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan, di fase yang kedua. Fase pertama, Allah turunkan rahmat kepada umat manusia yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka rahmat Allah ditebarkan kepada seluruh umat manusia yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah rahmat Allah, kita diberikan di fase yang kedua ini, Allah akan memberikan sebuah ganjaran yang berlipat ganda, yaitu ganjaran yang sangat berharga melalui ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ini kita di fase yang kedua ini, Allah berikan ampunan bagi seluruh umat manusia yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik puasa maupun tarawihnya. Di bulan ini, di fase yang kedua, Allah berikan ampunan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa di antara manusia yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan semata-mata mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di fase yang kedua ini, Allah berikan ampunan, maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di fase yang ketiga, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, tanggal 21 sampai akhir Ramadan, Allah berikan fase yang begitu luar biasa. Itkun minan nar,
Allah akan bebaskan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka kita pantas sebagai hamba Allah yang beriman untuk meraih rahmat ampunan dan dijauhkan daripada api neraka. Ini adalah tujuan yang kita harapkan dalam melaksanakan ibadah puasa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, selamat dunia dan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengabaran informasi kepada kita tentang begitu agungnya bulan suci Ramadan, pahala-pahala yang Allah sajikan kepada umat yang melaksanakan ibadah puasa begitu banyak, bahkan Allah berikan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Ini bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah penuh dengan keikhlasan dan keimanan. Tapi ada satu kisah, Nabi mengatakan dalam sebuah kisahnya, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan khutbah. Nabi dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, yang bunyinya ketika Nabi menginjak mimbar di tangga yang pertama, malaikat Jibril menghampiri Rasul. Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Apa yang dipanjatkan doa oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, saqa abdu adraka Ramadan fansalakha minhu walam yaghfar lahu. Nabi mengucapkan amin. Celaka orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi bulan suci Ramadan itu dilewatkan dengan begitu saja, tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan puasa, tidak diisi dengan tarawih. Bulan suci Ramadan ia tinggalkan, ia lewatkan dengan begitu saja, bahkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang celaka di yaumil qiyamah, kata Nabi. Maka Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi menginjakkan di tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata, saqa abdu adraka walidai au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Ketika seseorang berjumpa di masa hidupnya dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau mendekati orang tua, menggapai tangannya, menggapai ridhonya, bahkan dia durhaka kepada keduanya, maka ini adalah orang-orang yang merugi dan celaka di hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi naik lagi di tangga yang ketiga. Malaikat Jibril menghampirinya seraya berdoa, saqa abdu dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Maka Nabi mengucapkan amin. Celaka dan merugi orang-orang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat atas Nabi, maka dia akan tergolong orang-orang yang merugi dan celaka nanti di yaumil qiyamah. Kita harapkan pertolongan Nabi baik di dunia sampai di akhirat dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Nabi, bukan hanya yang Allah berikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa, tetapi ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
kita akan belum tentu Allah berikan kesempatan untuk di bulan suci Ramadan yang akan datang. Belum tentu Allah memperjumpakan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mari kita isi di bulan suci Ramadan ini dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari bulan suci Ramadan Allah ampuni dosa kita dan menjadi hamba-hambanya yang suci dari dosa dan noda, dan menjadi umat-umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين، وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحسؤنا، وتمم تفسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان، بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صحبكم فإن تسلية الصحوب من تمام الصلاة. الله